बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर प्रखंड के घुरीघाट पंचायत के तथरिया गांव के टोला जगडीही रजा नगर के रहने वाली शमीम अख्तर के साहबजादे मोहम्मद शोएब रजा ने मदरसा अशरफिया जामे कौशल बिशनपुर में हिफ्ज कंप्लीट कर हाफिज बन गई हैं। उन्होंने रविवार को मात्र 11 घंटे में पूरा एक खत्म कुरान को सुना दिया और इसके गवाह को सुनने वाली हाफिज इस प्रकार है। हाफिज सईद रजा, मौलाना बाबर अली मिसबाही, हाफिज नदीम साहब, उस्ताद कारी आफ्ताब साहब ने छात्र मोहम्मद शोएब रजा ने मुकम्मल कुरान सुनाई, जिसमें 30 पारा 114 सुरह 14 सजदे के साथ पूरी कुरान एक बैठक में सुनाई। इस खबर से पूरे इलाके के लोग मदरसे के साथ साथ बच्चे की भी सराहना कर रहे हैं और इसे समाज को संदेश दिया कि आप दुनियावी की तरफ अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। जो दुनिया में तो कामयाब हो सकता है लेकिन और कहीं नहीं, लेकिन आपका बच्चा दीनी पढ़ाई करता है और दुनियावी भी, तो वो दुनिया में तो कामयाब है ही, आखिरत और कामयाब है। इस मौके पर हाजी तुफिल साहब, इरफान साहब, हाजी मुस्लिम साहब, अलिम साहब, हाजी जुमराती साहब, तबारक साहब, हाफिज अलहाज, जसीम साहब और हसनैन साहब और मोहम्मद असगर रसीदी इस कार्यक्रम में शामिल होकर बधाई दी है। जी, आपको एक आज चीज बताने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि मदरसे के बच्चों पर कीचड़ उछालते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसी खबर आपने नहीं देखा है और इसकी सराहना भी आप नहीं करते हैं। यहाँ पर जो आज आए हैं आपको बताने जा रहे हैं कि एक हमारे साथ मौजूद है बच्चा मोहम्मद शोएब रजा, जो ये झारखंड राज्य के चतरा जिला के ये प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत मोनिया पंचायत में है, जहां पर ग्राम बिशनपुर में एक मदरसा है, जहां से बच्चा ने आज हिफ्ज कंप्लीट किया है। मदरसा जो है आपके प्रतापपुर प्रखंड के मोनिया पंचायत के मदरसा अशरफिया जामे कौसर बिशनपुर में है। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिसेंट द मर्सीफुल, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि कितना दिन में हाफिज बने, कैसे ये संभव हो पाया। सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करना चाहेंगे। अल्लाह ताला इन आबादी में से हमें भी हाफिज़ बनाने के लिए चुना। और सबसे बड़ी बात, हमारे उस्ताद गिरामी बहुत मेहनत की हाफिज़ बनाने के लिए। हमारे अम्मी हमारे अब्बू यहाँ पर हैं, उन्हें भी बहुत खुशी होगी हमें जहाँ तक लग रहा है, और होनी भी चाहिए। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छे उस्ताद गिरामी साहब हैं, बहुत मेहनत कराएं हाफिज़ बनाने में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितना दिन में ये हो सका? बीच में सुनने में आता है कि आप छोड़ के भी चले गए थे, क्या कारण पड़ा था? बस सोचे कि अब नहीं पढ़ाई करना है, कुछ काम करेंगे, फिर चले गए थे पढ़ाई छोड़ के। क्यों काम करेंगे? बस इस तरह सोचे कि अपना पैसा कमाएंगे और इधर उधर दोस्तों की तरह और दोस्तों की तरह घूमेंगे फिरेंगे। फिर कैसे वापसी हुई आपकी? फिर उस्ताद गिरामी साहब बहुत समझाएं कि मदरसा वापस आ जाओ, का ये सब अच्छा काम नहीं है, पढ़ लो, हाफिज़ बन जाओ, अच्छा रहेगा, दीन भी संवर जाएगा और दुनिया भी संवर जाएगा, आखिरत भी संवर जाएगा। ये जो आज महफिल सजी है, तो आपको लग रहा है कि जो हमने मेहनत किया, जो हमारे उस्ताद गिरामी जो हमको बताए, हमारे मोहल्ला वाले बताए, हमारे गार्जियन जो बताए आज रास्ते के लिए, तो वो आज हमको लग रहा है कि उसका फ़ायदा किया है? जी, इसका अल्लाह का लाख शुक्र, बहुत दोगुना तिगुना फ़ायदा हुआ हमें। आज आपने कितना पारा सुनाया और कितने घंटे में? ये कमोबेश 11 घंटा, साढ़े 11 घंटा हमें लग गया। सुबह 4:10 में बैठे थे सुनाने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 3:30 में ख़त्म हो गया था। पूरे कंप्लीट एक पारा 30 पारा सुना दिए? जी एक ख़त्म? जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से लेकर सूरह नास तक पूरा सुना दिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी, देखिए हमारे साथ एक अभी हाफिज़ बने हैं और एक दिन में लगभग 11-12 घंटे में पूरे कुरान मजीद को इन्होंने सुनाया, और जो सुन रहे थे वो हाफिज़ भी, इनके उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए ग्राम के लोग भी हैं, मदरसे के बच्चे भी हैं, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आए हैं। जब इनकी खबर सुना कि यहाँ बच्चा एक ऐसा है जो हिफ्स पूरा करने के बाद, एक कुरान पाक पढ़ने के बाद एक दिन में 12 घंटे में
اس نے پوری قرآن کو سنا دیا. یہاں پر حافظ موجود ہیں جنہوں نے سنا ہے, ان سے بھی جانتے ہیں کیا کچھ کہیں گے اس کو لے کر. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سب آپ لوگ کا کہ آپ لوگ مدرسے میں تشریف لائے. اور یہ میرے شاگرد ہیں. اس سے پہلے میرے پاس پڑھائی شروع کیے تھے اور اس کے بعد بیچ میں کام چھوڑ دیے, لیکن سمجھانے کے بعد پھر مدرسے میں آئے اور ان کے پیچھے محنت کی گئی, جس کا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا قرآن انہوں نے تقریباً 11.5 گھنٹے میں سنایا. تو کیا کہیں گے ان گارجینوں کو جو بھاگتے ہیں کہ ہندی میڈیم میں, انگلش میڈیم میں ہم پڑھائیں اور بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جانتا بھی نہیں؟ دیکھیے, ہم یہی لوگوں کو کیا یہ میسج دینا کامیاب چاہیں. نہیں ہے جو پیسہ نہیں کما سکتا ہے؟ نہیں, کیوں بھاگتے بالکل ہیں؟ بالکل کما سکتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی فیملی والے ہیں, لیکن مدرسے سے ہم لوگ کا گھر بار سب کچھ چل رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور ہم یہی میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ جتنے بھی جو اولاد والے ہیں, میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں, اور دینی تعلیم کے بعد آپ دنیاوی تعلیم دینا چاہیں دیتے رہیں, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے آپ دینی تعلیم دیں. کیونکہ دینی تعلیم, لوگوں کا یہ نظریہ ہو گیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ مدرسے میں جانے کے بعد بہت تنخواہ بہت کم ملتی ہے, جس کی وجہ سے گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ دینی مدرسے والے بھی لوگوں کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, ہمیں بھی یہاں بہت اچھا ملتا ہے. جی, اپنا نام بتا دیجیے. جی, میرا نام قاری محمد آفتاب عالم. جی, آپ بھی سن رہے تھے قرآن مجید. جی, کیا ایک حافظ نیتا, کلیکٹر نہیں بن سکتا ہے, پولیس آفیسر نہیں بن سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کی سوچ. نہیں, حافظ کلیکٹر, ڈاکٹر, انجینئر سب کچھ بن سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے یہ ہے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے, جو حدیث مصطفیٰ ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے, قرآن سکھائے, قرآن پڑھے, قرآن پڑھائے. پھر آگے قرآن میں آیت کریمہ ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ, زمین پر پھیلو, رزق تلاش کرو. رزق تلاش کرنا تیرا کام ہے, دینا میرا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ حافظ بننے کے بعد اس رزق کی کمی پڑتی ہے, بلکہ رزق میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے. نظریہ غلط ہے, سوچ غلط ہے. اگر انسان سوچ کو چینج کر دے گا تو انشاءاللہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. جی, اپنا نام بتا دیجیے. میرا نام محمد شاہد حسین رضوی, خادم مدرسہ شفیہ جامع کوثر بشن پور. جی, بہت بہت شکریہ. دیکھیے, یہاں پر ایک اور حافظ صاحب ہیں, ان سے بھی بات چیت کریں گے. کیا کچھ کہیں گے؟ آپ نے یہ بچے کا قرآن مجید سنا تو کیا کچھ غلط بھی پایا؟ کتنا غلط پڑھا؟ کیا سدھار کی ضرورت ہے؟ نہیں, ماشاءاللہ میں نے سنا ان کا قرآن بہت اچھا پڑھے, اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے, باقی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, کوئی دقت نہیں ہے الحمدللہ. اور اسی آنے والے رمضان میں اس استاد بھی ماشاءاللہ بہت محنت کی ان کے پیچھے, اور ہم بیٹھ کر کے خود یہاں سن رہے تھے. میرے وہ بھائی بھی ہیں اور یہ میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے صاحبزادے ہوئے وہ, تو ماشاءاللہ ہم کو بہت اچھا لگا سن کر کے, دل خوش ہو گیا. جی, بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ دیکھیے والد محترم موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. کیا کچھ کہیں گے؟ آج آپ کے بیٹے حافظ قرآن بن چکے ہیں, اس کو لے کر کے کیا کہیں گے؟ کیسی خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ جی, سب سے پہلے تو میں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں. اس کے بعد میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنے بچے کو پہلے دینی تعلیم دلائے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جی, شکریہ بات کرنے کے لیے. دیکھیے, ایک اور یہاں پہ ہیں گرام, جہاں پہ مدرسہ چلتا ہے, گرام واسی ہیں, صدر بھی ہیں یہاں کے. بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک صدر ہیں, ان کے مدرسے سے بچہ پڑھا ہے, ان کو اور بھی خوشی ہو رہی ہوگی. تو ان سے بھی جاننا چاہتے ہیں کیا کچھ کہیں گے. آج مدرسے میں بچہ پڑھ رہا تھا اور کامیاب ہو گیا. جی, السلام علیکم. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے جتنے مدرس لوگ ہیں کافی محنت کر رہے ہیں, اور 2010 سے ہمارے مدرسہ ماشاءاللہ 4 تلہ بن گئی ہے ان لوگ کی محنت کی وجہ سے. اور ماشاءاللہ اچھے بچے یہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں. جو ابھی 2022 میں 2 بچی اور 5 لڑکے حافظ بن کے ابھی نکلے ہیں 2023 میں. جی, ماشاءاللہ کافی محنت بھی چل رہا ہے, اور ہمارے گاؤں کے بھی پوری چاہت سے لگے ہوئے ہیں مدرسے میں. آپ لوگ کی دعا سے ہی مدرسہ. کیا کہیں گے آس پاس کے چھیتر کے لوگوں کو کہ اپنے بچے کو ایک حافظ بنائیں؟ جی, ہمارے بھی اپنے بھی چھوٹا ایک بچہ یہاں ابھی مدرسے میں مولانا کی کورس پڑھ رہا, اور ہمارا سب کا یہی کوشش ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے بچوں کو پہلے مدرسہ کا دین تعلیم
पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह उसको आखिरत तक भी फ़ायदा ही मिलता रहेगा। जी नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अलीमुद्दीन, गाँव के ग्राम बदना बिशनपुर के सदर भी हैं। जी शुक्रिया। चलिए एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, क्या जब लोग कुरान पढ़ते हैं तो क्या कारण रह जाता है कि वो मतलब कुरान पढ़ करके भी, सुन करके भी वो रास्ते पे नहीं चलते हैं, इस्लामिक रास्ता अपनाते नहीं हैं, उसको भूल करके गलत काम में चले जाते हैं? और अगर लोग, जैसा हमारा मानना है कि अगर लोग इसको समझ जाए तो सबसे पहले बेटे को, अपनी बेटी को एक हाफिज कुरान बनाएंगे, उसके बाद चलेंगे। अगर जिसको कुरान याद हो गई तो क्या लगता है कि इंडिया में जो भी कंपटीशन है उसको नहीं निकाल पाएगा? क्या जरूरत है यहाँ पर? उस कमी को आप बताइए। क्या तर्जुमा के साथ कुरान पढ़ें? इसका कारण यहाँ पे ये आ रहा है, तब लोग सीधे रास्ते पे चलेंगे, उसको समझ पाएंगे। क्या कुछ कहें? हाँ माशाअल्लाह, जो हाफिज़ बन जाते हैं और हाफिज़ बनने के बाद आलिम का कोर्स करते हैं, अब उसमें जो तर्जुमा और तशरीह पढ़ते हैं, इसके ज़रिए से दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदा है, साथ में बहुत बुलंदियत पर भी आदमी हासिल मकाम कर सकता है। शर्त यह है कि पहले दीनी माहौल को अपनाए, कुरान की तालीम, और जब कुरान की तालीम सीखेंगे, सिखाएंगे, तो इसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मकाम मर्तबा को समझेंगे, माँ बाप की इज़्ज़त वक़ार को समझेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट हम कुरान हदीस को छोड़ करके इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बाप के मकाम को समझ सकते हैं। यही वजह है कि आज पढ़ते-पढ़ते लोग अनजाने में इधर छोड़ कर के उधर चले जाते हैं, न इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं, बीच में फँस कर के रह जाते हैं। फिर कोई तालीम नहीं होती है, फिर काम करने में लग जाते हैं वो। जी ठीक है, शुक्रिया। देखिए आप देख रहे थे एक हाफिज़ कुरान यहाँ से कंप्लीट किए हैं, और आज बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर एक बच्चा जो 11.5 घंटे में एक ख़त्म कुरान को सुना दिया। यहाँ पे आलिम वगैरह थे, हाफिज़ थे, उनके उस्ताद थे जो सुन रहे थे, उन्होंने बताया बहुत परफेक्ट है बच्चा, और कुरान उसे बहुत अच्छे से याद है। और इन लोगों ने जो संदेश दिया आप उस पर अमल करें। अगर अमल थोड़ा भी कर लिए तो पहले दीनी अपना लिया तो दुनियावी अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।